Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, farabbi yassir wa la tu'assir, ya Rabb, mudahkanlah kami semua. Kepada Allah kita bersyukur dapat jumpa lagi dengan kawan-kawan semua di sini melanjutkan pembelajaran kitab Saraf, Kaifa Tutqinus Sarfa. Di pertemuan sebelumnya kita telah membahas fi'il sahih dan fi'il mu'tal. Hari ini insyaallah kita akan bahas judul baru, yaitu al-fi'lul mujarrad wal fi'lul mazid. Al-fi'lul mujarradu, fi'il yang asli murni, wal fi'lul mazidu, dan fi'il yang bertambah. Itu pembahasan kita hari ini insyaallah taala. Akhi Ismail mungkin fadal. نعم صح. الفعل المجرد والفعل المزيد. Fi'il yang Fi'il yang murni dan fi'il yang ada tambahan. fi'il yang ada tambahan. Fi'il yang murni, mujarrad, dan fi'il yang mazid bertambah. Awalan al-fi'lul mujarradu. Fi'il mujarrad. Yang pertama adalah fi'il yang murni. Wa ma kanat ahrufuhu kulluha asliyatan. Wala sampai situ dulu. Dia adalah huruf-huruf yang semuanya adalah asli. Asli. Artinya belum ada tambahannya, masih murni. 3 huruf gitu. Masih asli, belum ada tambahannya. Wala tasqutu illa li'illatin sarfiyatin. Dan tidak bisa hilang kecuali dengan alasan illah. Alasan ilat syaraf. Seperti qala, 3 huruf kan? Asli semua. Saat dijadikan fil amr, hilang alifnya. Jadi kul. Itu alasan sarfiyahnya. Aslinya 3 huruf. Mislu mata, roja'a, sami'a, kataba. Nah, ini semua asli 3 huruf. Mata, mati. Roja'a asli 3 huruf juga. Kembali. Sami'a, mendengar, kataba, menulis. Itu semua fi'il mujarrad asli 3 huruf. Belum ada tambahan. Kemudian kita bahas anwa'ul fi'lil mujarradi. Jenis-jenis fi'il mujarrad. Jenis-jenisnya. Al-mujarradus sulasiyu. Yang pertama ini asli 3 huruf. 3 huruf. Mislu nasara, fahima, kharaja, karuma. Nah, itu semua huruf-hurufnya 3 asli murni. Disebut mujarradus sulasi. Yang kedua al-mujarradur ruba'iyu. Mislu zahrafa, dahraja, tam'ana, zalzala. Nah, semuanya asli 4 huruf. Tak boleh kurang, lebih. Zakhrafa, menghiasi. Dahraja, menggelindingkan. Tam'ana, menenteramkan. Zalzala, mengguncangkan. Asli 4 huruf semuanya. Di sini wadih ya. Nah, Ustaz. Ismail. Fi'il mujarrad asli 3 huruf. Syukran Ismail. Kemudian akhi Abu Muhammad Tsani. Nah, Ustaz. Tsani
Al-fi'lul mazidu. Fi'il Yang kedua, tambah. fi'il yang bertambah. Fi'il yang Kalau tambah. asli tadi apa? Yang asli fi'il Fi'il mujarrad. mujarrad. Sekarang yang Nah, kedua, fi'il yang bertambah. fi'il tambah. Huwa وما زيد فيه حرف أو أكثر على أحرفه الأصلية. Dia iya. adalah yang bertambah padanya huruf atau Satu huruf satu huruf atau banyak atau lebih atau lebih, aktsaru lebih ke atas dari huruf dari huruf daripada huruf aslinya. asli. Nah, Ulangi. Huwa mazida وما زيد فيه حرف أو أكثر على أحرفه الأصلية. Nah, dia adalah tambahan dari huruf apa yang apa yang diberi apa yang tambahan padanya, apa yang diberi tambah padanya satu huruf satu huruf atau lebih daripada huruf huruf asli. Misal, Misalun istaqama. nah tambahannya berapa itu? 3 Ustaz. 3. Hamzah, sin, Hamzah, sinta. ta. Nah, Ustaz. Iqta'arra. Iqsya'arra. Ini juga Tambahannya hamzah, ro dan ro. bagus. Akhraja. Tambahannya Alif, hamzah di hamzah, awal. hamzah. Aslinya 3 huruf. Aslinya ko, Kharaja. kharaja. Kemudian I'tamada. tambahannya Tambahannya 2 huruf. Hamzah hamzah dan dan ta. intasara. Intasara. Tambahannya hamzah dan ta. Nah, tambahannya hamzah dan ta. Aslinya Aslinya nasara. nasara menolong, intasara Menolong. menolong. Oh, nah. Minta tolong. Nah. Anwa'u Anwa'ul fi'lil mazidi. Bagian fi'il mazid. al-mazidu Al-mazidu thulatsiyu. Mazid yang tambahan 3. tambahan dari asli 3 huruf. Tambahan dari asli 3 huruf. Mithla intasara, istafhama, akhraja. Nah, intasara asli 3 hurufnya apa? Nasara. Nasara. Istafhama Aslinya fahima. bagus. Akhraja Aslinya kharaja. kharaja. Yang bahagian kedua al-mazidu Al-mazidur rubaiyu. mazid tambahan dari asli Tambahan dari asli 4 huruf. Misla tazalzala. aslinya Zalzala. zalzala tambahannya 1 Ta. Nah, 1. zalzala. Tadahraja Tadahraja. Aslinya dahraja. dahraja tambahannya ta. Dahraja. Nah, Itma'anna tambahannya nun. Nun dan hamzah di awal. Nun dan hamzah di awal dan nun. Artinya Toma'ana. ana. Tom'ana. Ana. Itu asli. Urainya itma'anna itu sama. Sebelah kiri. Boleh ya? Insyaallah Ustaz. Tambah fi'il mazid ya. Fi'il mazid tambahan. Nah, Ustaz. Yang tambahannya boleh 1 atau lebih. Nah, Ustaz. Itu bagi 2. Tambahan dari asli 3 huruf. Dari asli. Tambahan dari asli 4 huruf.
4 huruf. Syukran. Afwan Ustaz. Muhammad Barak. Fikum Barak. barakallahu. Akhi Azman, sambung. Kaifa? Bismillah. كيف كيف تعرف تعرف الفعل كيف تعرف فعله؟ Salang tiga. طلب الاسم. كيف تعلل المجرد من الفعل المزيد. Bagaimana kamu tahu Bagaimana mengetahui fi'il fi'il asli dari fi'il yang yang tambahan. tambahan? Bagaimana? Cemana kita tahu fi'il mujarad dan fi'il Dan mazid? tambah. Lima'rifati Ma'rifatil af'ali ahya mujarradatun am mazidatun yajibu radduha ila suratil madi. summa tajriduha تجريدها من أحرف الزيادة بموجب jabil. الميزان الصرفي. Nah, untuk فاعل mengetahui untuk mengetahui fi'il adakah ia adakah ia mujarrad asli atau tambahan, yajibu mesti mengembalikan bentuknya mesti mengembalikan bentuknya ke madi. ke madinah. Tajimu Tajriduha kemudian melepaskan huruf tambahannya, menghilangkan dan melepaskan dari huruf-huruf huruf-huruf tambahannya dengan dengan menggunakan timbangan timbangan sorof. Yaitu fa'ala asli 3 huruf. Yang rubai fa'lala. Fa'lala. Yang asli 4 huruf, yang asli 3 huruf fa'ala. Jadi kita hilangkan huruf-huruf tambahannya ya. Nah, Kita kembalikan ke fi'il madhinya. Misal yastaghfiru. Madihi Madinya madinya istaghfara. Waznuhu istaf'ala. Tajriduhu minaz ziyadah, kita hapus huruf tambahannya. Tajriduhu minaz ziyadati, kita hapus dari huruf tambahannya ghafara. Wazannya Fa'ala. Nah, berarti tambahannya 3 itu. Hamzah, sin, Sin dan ta. nah, hamzah, sin, dan ta. Itu caranya ya. Cara kita mengetahui adakah ia fi'il mujarad atau fi'il mazid. Kita kembalikan ke bentuk fi'il aslinya. Fi'il aslinya, fi'il madhi. Kemudian dibuang huruf-huruf tambahannya menggunakan wazannya. Ingat ya, ini Azman. Barakallahu fiik. Azman. Kemudian kita masuk judul baru, Akhi Wahyudi mungkin. Auzanul fi'li sulasiyul mujarradi. Jangan sulasiyo. Naat ya, kasrahkan. As-sulasiyil. Auzanul fi'li sulasiyil mujarradi. Naam. Wazan fi'il 3 huruf mujarrad. Artinya apa? Fi'il yang asli. Fi'il yang asli 3 huruf. Nah, kita bahas sekarang wazannya ya. Yang sulasi mujarrad. Belum lagi
rubai mujarad. Kita akan bahas sulasi mujarad, wazan-wazannya bersama fi'il mudhari, Mazid. bukan mazid, akhi Wahyudi. Oh, fi'il mudhara'ah. Fi'il Fi'il mudhara'ah, Ustaz. fi'il nggak ada fi'il mudhari, Fi'il mudhari, mujarrad. mudhari, jangan mudhara'ah. Oh, fi'il mudhari. Apaan? Fi'ilnya fi'il mudhari, hurufnya harful mudhara'ah. Ulangi akhi Wahyudi. Auzanu, Auzanul fi'li tsulatsil mujarradi. artinya Wazan-wazan fi'il 3 huruf asli. nah, gitu. Dengan fi'il mudhari, Dengan fi'il mudhari. nah, dengan fi'il mudhari'nya. Awalan, Awalan babu fa'ala maftuhul aini fil madi ya'ti mudhari'uhu ala yaf'ulu yaf'ilu yaf'alu. yang pertama, Yang pertama bab fa'ala dibuka jangan bilang dibuka. Maftu, Maftuh. kita sering dapat ini. Maftu apa? Maftuhul ain. Maftuhul aini. Artinya apa? Maftuhul aini. Jangan bilang membuka ya, membuka dua. Jangan bilang dibuka sama sekali. Jangan bilang dibuka, jangan. Kita belajar istilah. Ada maftuh, ada maksur, ada madmum gitu. Jangan bilang dibuka, jangan. Apa artinya maftuhul ain? Maftuhul ain, maftuh. Siapa yang tahu ini? Maftuhul ain. Ainnya fathah, Ustaz. Ainnya fathah, udah berkali-kali kita belajar nih ini. Oh, apa? Ain fathah. Artinya apa ain fathah? Huruf ainnya fathah. Bukan huruf ain. Ain fi'il gitu. Ain fi'il, apa? Ain fi'il. Ain fi'il artinya apa? Ain fi'il. Ain fi'il artinya apa? Huruf yang tengah, Ustaz. Nah, huruf yang tengah, jangan bilang dibuka. Kita belajar istilah. Kalau al-babu maftuhun, pintu terbuka, itu baru terbuka. Ini maftuhul ain, madmumul ain, maksurul ain. Istilah lama akhi Wahyudi. Artinya maftuhul ain di fathah. Huruf ain di fathah. Artinya apa? Belum pas, terjemahnya belum enak. Fa'ala. Maftuhul ain artinya apa? Di fathah, huruf yang dipatkankan huruf ainnya. Huruf yang kedua. Itu aja sederhana. Di fathah huruf yang kedua. Betul. Fa'ala, ya kan? Nah, pada fi'il madi. Mudhari'nya datang. Yang mudhari'nya datang atas yaf'ulu, yaf'ilu, yaf'alu. Nah, berarti ada 3 tuh. Fa'ala yaf'ulu. Terus yang kedua? Yaf'ilu, yaf'alu. Nah, gitu. Al-babul awwalu fa'ala yaf'ulu. Nasoro yansuru. Nah, itu dia bab pertama akhi ini. Ingat urusannya. Fa'ala yaf'ulu. Nah, ain fi'ilnya fathah. Pada fi'il madhi. Dan domah pada fi'il mudhari. Contohnya tadi nasara
nasoro yansuru. Nah, nasara yansuru. Maftuhul aini. Maftuhul aini fil madi ya'ti mudari'uhu ala yaf'ulu matmumil Madmumul ain. matmumil aini fil mudari'i. Nah, gitu kan, ketemu kan? Madmum, maftuh. Di fathah ain fi'ilnya. Di fathah fi'ilnya pada fi'il madi Mudhari'nya yang datang dengan mudari'nya wazan. datang atas yaf'ulu. Di dhammah. Di domah ain fi'ilnya di fi'il mudhari. Nah, bagus. Qala ta'ala. Qala ta'ala in yansurukum Ada in in yansurkumullahu menjazmkan mudhari. in yansurkumullahu fala ghaliba lakum. Yansur tuh madinya Nasoro. nasara, yansuru ala wazan Fa'ala yaf'ulu. yaf'ulu. Awalan ya'ti sahihan muta'addiyan au laziman mislah. Yang pertama wazan fa'ala yaf'ulu ini datang berupa fi'il sahih. Apa fi'il sahih? Fi'il sahih. Artinya apa fi'il sahih? Fi'il asli. Bukan fi'il asli. Sahihan. Bukan fi'il asli. Jangan bilang asli, jangan. Sahih artinya fi'il apa? Tidak ada tambahan. Bukan. Terus cari lagi fi'il sahih. Kemarin pembahasan yang sebelumnya ini fi'il sahih apa itu? Kita tunggu akhir ini biar pas. Fi'il sahih. Lawannya mu'tal. Fi'il yang tidak ada huruf tambahan. Nah, bukan huruf tambahan. Namanya fi'il mu'tal. Yang tidak ada huruf mudhari'ah. Bukan. Huruf ilat. Fi'il yang tidak ada huruf ilat. Betul, itu dia fi'il yang tidak ada huruf ilatnya. Muta'addiyan. Apanya muta'addiyan? Fi'il muta'addi. Apa ini fi'il muta'addi? Apa? Fi'il yang membutuhkan? Fi'il yang membutuhkan maf'ulun bih ya. Fi'il yang membutuhkan maf'ulun bih. Au laziman. Fi'il yang atau tidak? Fi'il lazim. Fi'il yang tidak? Fi'il yang tidak membutuhkan. Yang tidak membutuhkan maf'ulun bih. Nah gitu. Ulangi ya. Ya'ti sahih. Ya'ti sahihan muta'addiyan au laziman mislah. Nah, wazan fa'ala yaf'ulu datang. Wazan fa'ala yaf'ulu datang dari fi'il sahih. Dari fi'il sahih. Artinya apa fi'il sahih? Yang tidak ada huruf ilat. Bagus, bebas huruf ilat. Muta'addiyan au laziman. Artinya apa muta'addiyan? Muta'addiyan fi'il yang membutuhkan maf'ulun bih. Bagus. Laziman fi'il yang tidak pakai maf'ulun bih. Tidak perlu maf'ulun bih. Contohnya akhirnya ini. Misalul muta'addi. Misalul muta'addi nahwu nasara zaidun amran. Contoh yang muta'addi. Nasara zaidun amran. Zaid menolong amron. Nah, mudhari'kan coba menjadi yansuru
Zaidun amron. Nah, Zaid sedang. Zaid sedang menolong Amr. Nah, nasara yansuru butuh objek kan? Nah, Mana maf'ul bihi-nya? amron. Amran. Nasara madhi. Zaid fa'il. Amran. Fa'il Zaid. Amran. Amron maf'ulun bih. Mansubun. Mansubun bil fathah. Nah, itu yang muta'addi. Nasara muta'addi dia. Wa misalul lazim. Wa misalul lazim nahwu Contoh yang Zaidun. tidak butuh objek. Yang tidak butuh objek, contoh kharaja Zaidun. Zaid Zaid telah keluar. mudhari'kan. Yakhruju Zaidun. Nah, Zaid sedang keluar. Nah, dia hanya butuh file saja kan? Nah, Tidak ada objeknya. Ada seperti nasara. Yuk, kita balik lagi ke ini. Misla nasara. mislah nasara yansuru. Bagus. Butuh objek. Kok ada ya'udu. Kok ada yang udu artinya duduk. Duduk. Butuh objek kan dia? Nah, Ustaz. Kok ada yang udu butuh nggak objek? Duduk. Butuh. Sekedar Zaid duduk doang. di bangku. Sekedar duduk doang. Tidak, Ustaz. Enggak, berarti la. Lazim. Kharaja. Kharaja yakhruju. Muta'addi atau lazim? Lazim. Hakama. Hakama yahmu. Memutuskan. Muta'addi atau lazim? Memutuskan. Muta'addi. Betul. Dakhala yadkhulu. Dakhala yadkhulu. Muta'addi. Kana sayaknusu. Kanasa menyapu. Muta'addi. Harasa membajak. Harasa yakhrusu. Muta'addi. Rasama menggambar. Rasama yarsumu. Muta'addi. Nadhara yanduru. Lazim. Melihat. Muta'addi. Ada objek yang dilihat kan? Naam. Nasara yansuru. Shin. Nasyaro yanshuru. Menyebarkan. Muta'addi. Toroko yatruku. Torokol bab. Mengetuk. Muta'addi. Mengetuk pintu. Muta'addi dia. Kemudian Asyaro ya'syuru. Suruh terjatuh. Lazim. Qanata yaqnutu. Qanata. Tenang. Kunut. Lazim ya, lazim. Sakana yaskunu tinggal. Sakana yaskunu tinggal. Muta'addi. Aina taskunu? Askunu fil jami'. Muta'addi apa lazim? Muta'addi. Sakana sekedar tinggal doang. Oh, nah, lazim. Akala yakulu, makan. Muta'addi. Akhadha ya'khudu. Muta'addi, ngambil tuh. Jadi wazan fa'ala yaf'ulu ada yang muta'addi dan lazim. Banyak ya? Nah, Ustaz. Jadi contohnya QID lagi di layar. Fa'ala yaf'ulu, ingat wazannya.
fa'ala yaf'ulu. Ini akhir ini. Nasara yansuru. Ya kan? Baca. Naam. Wasnu fa'ala yaf'ulu. Nasyara nasron. Dimudhari kan? Nasara yansuru. Tadi tuh. Razaqa. Razaqa yarzuku. Memberi Tadi. rezeki. Satara yasturu. Sata. Sataro yasturu. Kafara. Menutupi. Kafara yakfuru. Menutupi. Sama ya Ustaz. Qa'ada. Qa'ada ya yaqa'udu. Lazim tuh kan? Nah, Kataba. kataba yaktubu. Menulis. Muta'addi. Hasada. Hasada yahsudu. Lazim. Dakhala yadkhulu. Lazim. Muta'addi dia. Banyak. Muta'addi apa? Sabata yasbutu. Tetap. Lazim. Sakata yasbutu. Diam. Lazim. Raqada yarkudu. Tidur. Lazim. Fasada yasudu. Rusak. Lazim. Nadhara yanduru. Muta'addi. Taroka yatruku. Muta'addi. Nah. Wadah ya. Nah, Ustaz. Insyaallah bisa. Jadi wazan fa'ala. Wajan fa'ala yaf'ulu. Ada yang lazim, ada yang lazim, ada yang muta'addi. Barakallahu fiik. Jadi Barakallahu Ustaz. alhamdulillah. Berikutnya Akhi Rustam. Hadir. Jalan masih. Mari Akhi Ismail Al-Thani wa ya'ti naqisan wawiyan naqisan wawiyan au ajwafa wawiyan. Mislah wazan fa'ala yaf'ulu datang. Wazan fa'ala yaf'ulu datang dengan jenis fi'il naqis waw. Wazan fa'ala yaf'ulu datang dengan fi'il naqis waw dan ajwaf waw. Artinya apa fi'il naqis? Fi'il yang huruf akhirnya ilat. Nah, ajwaf huruf yang ain fi'ilnya huruf ilah. Huruf ilat. Contoh yang naqis. Ghaza. Ghaza. Mudhari'nya Ghaza yaghzu. berperang. Da'a yad'u. Sama berdakwah bisa. Sama yasmu. Tinggi, mulia. Dana yadnu. Mendekat. Bada yabdu. Terlihat. Bada yabdu. Itu semua fi'il naqis. Naqis dari bab Fa'ala yaf'ulu. Ini Akhi Ismail babnya. Fa'ala yaf'ulu. Babul awal ya. Ini Akhi Ismail al-babul awal. Jenisnya jenis fi'il. Nah, Sahih. kalau sahih udah tadi. Sahih ini nasar yang suruh. Ya kan? Sekarang fi'il naqis ini. Fi'il naqis. Ghaza yaghzu. Ya, naqis kan?
Naqis dari bab fa'ala يفعل yaf'ulu. Ghaza yaghzu tadi. Contohnya lagi tadi raja يرجو yarju. Itu yarju. Da'a دعا يدعو sama سما يسمو dana دنا يدنو يدعو pada. بدا يبدو Itu semua dari bab فعل pertama يفعل fa'ala yaf'ulu al-babul awal. Fa'ala yaf'ulu. Sekarang yang ajwaf. Contohnya ajwaf ada. عاد يعود Hmm. kembali Jala. Ada yaudu kembali pulang. jala 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 yajulu berkeliling jauhlah. Qala qala yaqulu berkata. qala yaqulu Panjang tinggi. ba'a yabu'u Ba'a yabu'u. Itu semua fi'il ajwaf ajwaf dari bab fa'ala yaqulu fa'ala yaf'ulu. Bab fa'ala yaf'ulu. Jenisnya jenis fi'il ajwaf. Ini ya Ismail, ajwaf di atasnya tuh. Ini ajwaf waw, ya kan? Sona qala yasunu Sona sunu. Qama qama yaqumu ada. ada ya'udu Qala qala yaqulu qala qala yaqulu qala yatulu. Syukran afwan Ismail, barakallahu fiik. barakallah Abu Uwais Salis. Ada kamtat malat. Yang ketiga wayati. Wayakti mudha'afan sulasiyan muta'adiyan. Dan wazan fa'ala yaf'ulu datang berjenis fi'il Fil muta'adi. Tiga mudha'af. mudhaf ya. Mudha'af artinya apa? Mudha'af. Double dat yang huruf akhirnya double. Huruf kedua dan ketiga double. Mudha'af. Muta'addiyan butuh Muta'adiyan butuh objek. butuh objek. Contohnya madda. Madda yamuddu. Bagus. Hadda. Ada yahudu. Sabba. Soba yasubu. Ada yahudu. Sabbah. Saba yasubu. Sadda yashudu. Syaqqa yashuku. Fakka yafuku. Sadda yasuddu. Allah yahulu. Itu semua fi'il jenis mudha'af. Mudha'af sulasi yang mazid. Dari bab fa'ala yafulu. fa'ala yaf'ulu. Madda membentangkan. Sabba menuangkan. Adda menghitung. Sabba mencela, mencaci. Syadda menarik. Syaqqa melepaskan. Fakka membongkar. Sadda menutup. Halla yahullu menutup. Ini cuma segini doang, Tat. Masih ada lagi, Tat. Masih ada lagi. Yang mudah. Oh, masih banyak juga ya. Seperti marra. Maro yamuru. Marra yamurru. Mudha'af kan? Ini dari bab pertama, babul awal fa'ala yaf'ulu. Contohnya tadi layar mudha'af madda. Ada yamuddu maddan. Kan? Madda yamuddu. Syadda. Sadat yasuddu. Syadda yasuddu. Sabba. Soba yasubu. Adda. Ada ya'uddu. Halla.
Ala yakhullu. Itu semua fi'il jenis Mudha'af. dari bab fa'ala. Dari bab ala yakhullu. Fa'ala yaf'ulu. Babul awal ya. Mantap. Abu Uwais. Barakallahu fiik Abu Uwais. Barakallahu. Alhamdulillah. Kembali. Abu Muhammad kembali. Al-Babu Tsani. Abu Muhammad hadir. Izin. Nah, Andas. Akhi Azman. Mungkin. Al-Babu. Bismillah. Al-bab tsani, bab kedua. Fa'ala yaf'ilu, daraba yadribu. Ini akhi Azman wazannya. Yang kedua, fa'ala. Fa'ala yaf'ilu, Nah, contohnya daraba. daraba yadribu. Maftuhul aini. Maftuhaini fil madi ya'ti mudhari'uhu ala yaf'uril aini bil mudhari'i. Di fathah ain fi'ilnya. Fathah fi'ilnya pada madi dan datang pada mudhari'nya yaf'ilu di kasra ain fi'ilnya pada mudhari'. Nah, fa'ala yaf'ilu. Qala ta'ala. Qala ta'ala Inna Allah la yastahi an yadriba masalan ma ba'udatan fama fawqaha. Nah, yadriba. Madinya Yadribu. madinya apa? Di sini yadriba mansub. Darab fi'il madinya apa? Fi'il madi 3 huruf. Fi'il madinya akhi Azman. Fi'il madi itu. Oh, fi'il madinya itu. Daraba. Daraba yadribu ala wazan. Nah, Wazannya ala wazan fa'ala. fa'ala. Fa'ala yaf'ilu. Fa'ala yaf'ilu. Yaf'ilu. Awalan ya'ti sahihan. Awalan ya'ti sahihan muta'addiyan aw laziman. Nah, dia datang fa'ala yaf'ilu berupa fi'il sahih. Dia datang fi'il sahih Artinya apa fi'il sahih? atau fi'il sahih yaitu tidak ada huruf ilat, Ustaz. Tidak ada huruf ilat. Muta'addiyan. Ta'addiyan yang memerlukan objek atau Laziman. atau lazim yang tidak membutuhkan objek. Nah, kita baca layar. Misal muta'addi. Misal muta'addi nahwu daraba Zaidun Amran. Contoh yang muta'addi butuh objek. Muta'addi Zaid. Amran. Zaid telah. Zaid telah memukul Amro. Mudhari'nya. Mudhari'nya yadrib Zaid Amron. Nah, yadribu. Mana maf'ul bihinya? Maf'ul bihinya Amron. Nah, Amran. Wa misalul lazim tidak butuh objek. Misal lazim mislu jalas Zaid telah duduk. Nah, Zaid telah duduk. Jalasa butuh objek nggak dia? Tidak ya, hanya sekedar duduk saja. Jalasa, mudhari'nya Yajlisu. Yajlisu. Contoh yang bawah di atas. Daraba. Daraba yadribu. Muta'addi itu, ya kan? Jalasa. Jalasa yajlisu. Lazim. Duduk. Sarafa.
sarafa yasrifu. Memalingkan muta'addi. Ta'addi. Syarata yashritu. Yashritu, mensyaratkan mungkin sama belah menyayat ta'addi juga. Qarada Yaqridu. Qarada yaqridu, menggigit muta'addi. Ta'addi. Ghalaba yaghlibu. mengalahkan Ta'addi. muta'addi. Ghafara yaghfiru. Ta'addi. mengampuni muta'addi. Adaba ya'dibu. Ya'dibu. Apa sih? Lazim. Adaba ya'dibu. Ala wazn fa'ala yaf'ilu. Adaba ya'dibu. Adaba. Adaba ya'dibu. Menjamu. Menjamu berarti dia muta'addi. Adaba menjamu, berkenduri. Kalau adaba ya'dubu beradab. Kita lihat di layar ya. Muhammad Yunus. Adaba ya'dibu 39. Ini Akhi Azman. Adaba ya'dibu. Jamu, berkenduri. Berkenduri berarti dia muta'addi. Jamu. Ta'addi. Kalau adaba ya'dubu beradab, bersopan santun. Ini lazim. Bab pertama kan? Fa'ala yaf'ulu. Fa'ala fa'ulu atas. Kalau bawah fa'ala fi'lu. Beza kan? Ya, Azman. Ya, kita balik lagi. Masih di babus tadi. Syukran. Ya, Azman barakallahu fiik. Abu Muhammad wa ya'ti Sani. Abu Muhammad hadir. Hadir. Akhi Wahyudi wa ya'ti misalan Wayati misalan wawiyan laysat lamuhu harfan halqiyan mislah. Dan dia datang wazn fa'ala Dan dia datang dengan jenis fi'il misal. dengan jenis fi'il misal. Artinya apa fi'il misal? Fi'il misal. Maksudnya apa fi'il misal? Misal waw. Fi'il yang pakai huruf ilat, Ustaz. Oke, huruf ilatnya di mana letaknya? Di wawu. Di wawu di pertama ya. Di pertama. Bukan di waw, di huruf pertama. Di huruf pertama. Dengan huruf waw. Misal waw. Walaysat lamuhu, dan lam fi'ilnya bukan huruf yang makhraj, huruf tenggorokan. Kenapa Ustaz? Huruf tenggorokan. Di fi'il misal ya ini. Nah. Contohnya wasofa yasifu. Mensifati. Wa'ada ya'idu. Wajada yajidu. Wasaba yasibu. Waqaba yaqibu. Walaja
walaja yaliju, wazana, wazana yazinu, warisa. warisa yarisu. Nah, harusnya kan warosa. Kenapa warisa masuk? Ini nggak masuk ya? Itu fa'ilah ya. Nama Bukan Ustaz? Bukan ini nggak masuk. Warisa ini kan fa'ilah ya. Ya kan? Nggak masuk dia. Nah, Harusnya kan fa'alah. Ini semua fi'il Fa'ala. misal. wawu, huruf ilat wawu. Dari bab apa wazannya? Wazannya dari bab fa'ala yaf'ilu. Al-bab, Fa'ala yaf'ilu. al-babu. Al-babu syani fa'ala yaf'ilu. Kalau sini akhi Wahidi. Ini al-babu tsani ini kan? Nah, Fa'ala yaf'ilu daraba yadribu. Jenisnya jenis fi'il misal. jenis fi'il misal. Itu Al-wawu. wa'ada, Wawu. Wa'ada ya'idu. wa'ada itu wasafa, Wasofa yasifu. walada, Walada yalidu. melahirkan. Walada yalidu. Wajada, Wajada yajidu. wazana, Wazana yazinu. walaja, Walaja yaliju. waqaba. Waqoba yaqibu. Itu semua ikut wazan. Babu Wazan. tsani ala. Fa'ala yaf'ilu. Ikut fi'il daraba yadribu. Jenis fi'il misal waw. Misal wawu. Huruf ilahnya di awal dengan huruf Di awal huruf wawu. dengan huruf waw. Bisa ya? Nah, Ustaz. Di barakallahu fiik. Barakallah. Abu Muhammad hadir. Nah, Ustaz. Ya. Salis wa ya'ti. Wayati naqisan Ya'iyan. wawiyan. Ya'iyan. Ya, wayati naqisan ya'iyan. Au ajwafa ya'iyan. Dan dia datang dengan ya. dengan jenis fi'il naqis. Dengan jenis fi'il naqis. Fi'il naqis maksudnya apa? Fi'il naqis. Fi'il ini yang huruf ilatnya di akhir gitu. Huruf Yang ilat di akhir, ya. hurufnya di akhir, huruf ya. Ya. Atau au ajwafa, Atau ajwafa ya'iyan. atau fi'il jenis ajwaf. Atau fi'il jenis ajwaf Ya. ya. Ajwaf artinya huruf ilatnya di akhir. Di tengah. Apa? Di tengah. Kalau naqis di akhir. Di akhir. Kalau ajwaf di tengah. Di tengah. Contohnya yang naqis Roma. Yarmi. Saqa yasqi. Qada yaqdi. Jara yajri. Ata ya'ti. Syara yashri. Mada yamdi. Hada yahdi. Itu huruf ilatnya di huruf yang naqis. Di mana huruf ilatnya letaknya? Di ujung. Di ujung, di akhir kan? Di akhir. Naqis. Sekarang di tengah huruf ilatnya ba'a. Yabi'u. Sara yasiru. Tara yatiru. Mala
yamilu, za'a, yadhi'u, qasa, yaqisu, kala, yakilu, sala. yasilu. Itu semua fil ajwaf. Filaju. Huruf ilatnya berada Di tengah. di tengah. Dari wazan fa'ala, Fa'ala af yaf, yaf'ilu. Fa'ala yaf'ilu. fa'ala yaf'ilu. Fa'ala yaf'ilu babusani ya. Bab tsani. Nah, Ustaz. Naqis nih akhi Abu Muhammad naqis. Sara, Sara yasri. rama, Roma yamri. yarmi, Roma yarmi. saqa, Saqa yasqi. qada, Qada yaqdi. jara, Jara yajri. ata, Ata yatri. Ya ya, yati, yati. syara, Syara yashri. hada, Hada yahdi. mada. Mada yamdi. Itu semua fi'ilna Naqis. naqis dari bab kedua fa'ala. Fa'ala yaf'ilu. Fa'ala yaf'ilu, fi'il naqis. Naqis. Sekarang fi'il yang ajwaf. Ajwaf itu di atas. Nah, Saro. Saro. Sara gitu. Saro. Mudhari'nya Yasri. yasi gitu. Yasiru. Sara yasiru, ya kan? Yasiru. Nah, Ustaz. Ba'a, Ba'a. Yabiru. Yabi'u. roro, Apa Ustaz? Tadi nggak? roro, Roro. toro, Toro. Yatiru. mala, Mala yamilu. za'a, Za'a yazi'u. qasa, Qasa yaqisu. kala, Kala yakilu. sala. Sala yasilu. Itu semua jenis fi'il Ajwaf. daripada bab Bab fa'ala yaf'ilu. Bab tsani. Abu Sani fa'ala yaf'ilu. Boleh Abu Muhammad ya. Insyaallah Ustaz. Barakallahu Fikum barakallah. Sastro Ar-Rabi yang keempat wa ya'ti. Sastro hadir. Akhi Odeh mungkin. Nah, Ustaz. Kapan telat? Wa ya'ti. Wa ya'ti lafifan makrufkon au makrun Mafruqan mafruqon au makrunan misla. dan wazan ini datang Dan wazan ini datang dengan jenis fi'il lafif dengan jenis fi'il lafif makrun atau mafruq atau makrun. nah, fi'il lafif apa fi'il lafif? Fi'il lafif, fi'il yang huruf ilatnya bergandeng. Dua huruf ilatnya lafif makruh Lafif terpisah. makruh terpisah. Kalau lafif makrun Lafif makrun bergandeng. Jadi ada dua huruf ilat ya. Ini semua dari bab fa'ala. Fa'ala yaf'ilu. Yaf'ilu. Tawa. Tawa yatwi. Melipat. Syawa. Syawa yashwi. Memanggang. Nawa. Nawa yanwi. Berniat. Wawa. Ghawa yaghwi. Angkat sasad. Masuk.
wasya, wasya yashi, mencemarkan, wa'a, wa'a ya'i, waqa, wa'a memahami, waqa waqa yaqi, melindungi, wafa wafa yafi, menunaikan. Tawa sampai gawa itu lafifnya lafif makrun, makrun. Wasya sampai wafa lafif mafruk, semuanya dari bab kedua. Bab fa'ala, fa'ala yaf'ilu, fa'ala yaf'ilu. Lihat ini lafif di bawah tuh. Oke, lafif mafruq. Waqa yaqi, yaqi mafruq ya. Waqa yaqi. Wasya wasya yashwi, yashi. wasa yashi, Yashi wa'a wa'a ya'i, wafa wafa yafi, yafi. Itu lafifnya lafif mafruk, mafruq terpisah. Yang bawahnya lafif makrun, makrun. Syawa, sawa yashwi, tawa, qawa yatwi, nawa, nawa yanwi, gawa. gawa yaghwi, Lafif dari bab tsani fa'ala fa'ala yaf'ilu. fa'ala yaf'ilu. Syukran. Ode. Baru. Sastra ada? Khamis. Sastra ada? Akhi Wahyudi. Yang kelima wayati. Wahyudi ada? Wayati. Lanjut. Mudha'afan. Mudha'afan sulasiyan laziman. Dan dia datang dengan jenis fi'il lazim ya. Tiga jenis fi'il lazim. Mudha'af apa mudha'af? Mudha'af, tiga mudha'af. Bukan. Fi'il mudha'af maksudnya apa? Oh, fi'il mudha'af. Maksudnya apa mudha'af? Mudha'af sulasiyah laziman. Ini maksudnya apa? Mudha'af maksudnya apa? Mudha'af fi'il yang double ya. Yang double. Yang ada dua huruf kembar. Ada dua huruf. Huruf sama. Kan? Naam. Sulasiyan laziman. Laziman fi'il yang tidak membutuhkan objek. Ronna yarinnu. Berdering. Rannal jaras. Ronal jarasu bel. Bel itu berdering. Farro yafirru. Lari. Rokko yariku. Yariku iba. Jadda yajiddu. Manjadda wajada. Sungguh-sungguh kan? Nah. Rasa yarisu. Dabba yadibbu. merayap. Ghabba yagibbu. Hanna yahinnu. Hanan, kasih sayang. Itu fi'il mudha'af dari bab fa'ala yaf'ilu. Fa'ala fil bab tsani. Fa'ala yaf'ilu. Ini bab kedua kan? Bab Bab kedua.
Daraba yadribu. Tapi Fa'ala jenisnya jenis fi'il fi'il mudha'af. mudha'af tuh di atas. Farra, Farra yafiru. farra yafirru. Ya kan? Atau Nah, tadi ranna, ronna yarinnu. ranna yarinnu. Contoh lainnya ghabba, Gobba yagibbu. raqqa, Roko yariku. jadda, Jadda yajiddu. dabba, Dabba yadibbu. hanna. Hanna yahinnu. Ini fi'il mudha'af lazim. Tidak butuh. Tidak butuh objek. Nah, kalau tadi mudha'af bab awal sama itu mudha'af juga tapi Butuh objek ya. butuh objek ini. Ini madda tuh. Madda yamuddu. Yang mundur bab awal ini kan. Nah, Bukan fa'ala yamidu. Ada yang mundur fa'ala yaf'alu, tapi dia lazim. Lazim. Muta'addi. muta'addi. Bab mudha'af muta'addi. Madda yang mundur. Radda. Madda yamuddu. Radda yaruddu. Radda yaruddu. Jaga. Menyangga. Ada kan tadi kan? Nah, Awal ini. Radda yaruddu. Contoh lainnya tadi sabba, yasubbu. subuh, syadda, Yasuddu. Sadda yasuddu. adda, Adda ya'uddu. adda ya'uddu. Mudha'af babul awal muta'addi. Muta'addi. Kalau tadi farra yafiru mudha'af juga tapi Dari bab fa'ala yaf'ilu. fa'alifun babus sani. Saya bedakan ya. Nah, Akhi wa yahdi. Barakallahu fiik. Wafid barakallah. Balik. Akhi Odi. Sambung. Kita lanjutkan. Buka file dulu. Al-babus salis. Apa tiga sekarang? Al-babus salisu fa'ala yaf'alu fataha yaftahu. Bab yang ketiga. Latihan ketiga. Bukan latihan. Bab ketiga. Fa'ala yaf'alu fataha yaftahu. Nah ini bab ketiga. Akhi Fa'ala. Fa'ala yaf'alu. Ain fiilnya pada madhi fathah. Fathah. Ain fiilnya pada mudhari juga Fathah. fathah. Fa'ala yaf'alu. Bab pertama apa tadi? Fa'ala. Bab pertama fa'ala yaf'alu. Bab kedua Fa'ala yaf'ilu. sekarang fa'ala yaf'alu. maftuhul aini. Maftuhul aini fil madi ya'ti mudhari'uhu ala Yaf'alu. yaf'alu. Maftuhul aini fil mudhari'i. Di fathah ain fiilnya. Di fathah ain fiilnya pada fiil madi. Dan ini datang dengan wazan. Dan dia datang dengan huruf mudhari'ah. Mudhari'nya datang dengan wazan. Mudhari'nya datang dengan wazan yaf'alu. Maftuhul ain. Di fathah ainnya pada fiil mudhari'. Sama fa'ala yaf'alu. Qala ta'ala. Qala ta'ala kul yajma'u bainana rabbuna summa yaftahu bainana bil haqqi wa huwal fattahul alim. Yaftahu tuh madinya fataha ala wazan fa'ala yaf'alu. Ya'ti laziman. Ya'ti laziman wa muta'addiyan. Dia datang dalam bentuk fi'il lazim
Dia datang dengan bentuk lazim dan muta'addi. Fi'il lazim maksudnya Fi'il lazim yang tidak membutuhkan objek. muta'addi. Muta'addi yang membutuhkan objek atau maf'ul bih. Sah. Kita lihat misalul muta'addi. Misal muta'addi contohnya fataha Zaidun al-baba. Zaid telah. Zaid telah membuka pintu. Nah, fataha mudhari'nya Mudorenya yaftahu. yaftahu. Mana maf'ul bihinya? Al-baba. Al-baba. Wa misalul lazim. Wa misalul lazim nahwu zahaba Zaidun. Nah, contoh yang fi'il lazim tidak butuh objek. Tidak butuh objek. Nah, Zaid telah. Zaid telah pergi. Nah, butuh objek nggak dia? Zahaba. Tidak usah. Hanya fa'il saja kan? Zaid Nah. saja. Al-fatahah ada objeknya al-bab. Nah. Iya, bisa ya. Nah, insyaallah. Wa takunu 'ainuhu. Yang mana Ustaz? Sambung. Wa takunu 'ainuhu aulamuhu min hurufil halqi. Ain fi'ilnya atau Ain fi'ilnya atau lam fi'ilnya dari termasuk huruf halqi, huruf yang makhrajnya dari tenggorokan. Nah. Huruf halqi. Wa ahruful halqi hiya wa ahruful halqi hiya hamzah, qa, a, ain, ghain, ha. Ha. Nah, huruf halqi yang 6. Hamzah, kha, ha, ain, ghain, ha. Jadi wazan fa'ala yaf'alu ada salah satu hurufnya, huruf kedua dan ketiga ada huruf tenggorokan. Huruf halqi. Huruf halq. Ainuhu harfun halqi. Ainuhu harfu halqiyun misla. Huruf yang keduanya berupa huruf halqi. Huruf halqi tenggorokan yang kedua. Ain fi'il. Misal sa'ala yas'alu. Huruf hamzah kan? Huruf halq hamzah di tengah kan? Di ain fi'ilnya. Qahara yaqharu. Nahara yanharu. Ha atau ha ya kan? Di tengah kan? Sa'a yas'a. Ain tuh huruf tenggorokan. Ba'asa yab'atsu. Ain juga. Zahaba yazhabu. Wahala yauhalu. Zahara yazharu. Ra'aba yar'abu. Sahaba yashabu. Bahasa yabhasu. Da'aba yad'abu. Sa'ara yas'aru. Fakhara yafkharu. Lahaba yalhabu. Da'aba ya'dabu. Ya'dabu. Ini semua fiil-fiil yang huruf keduanya berupa huruf halqi tenggorokan. Mengikuti wazan fa'ala yaf'alu. bagus salih. Syukran akhi Ali. Abu Uwais As-Sanani namuhu. Abu Uwais hadir. Sastra hadir. Akhi Wahyudi As-Sani namuhu. As-sani lamuhu harfun halqiyun mislah. Yang kedua lam fiilnya berupa huruf tenggorokan.
Lam fiilnya maksudnya apa? Lam fiil. Lam fiilnya huruf yang terakhir. Terakhir. Naqa'a. Naqa'a yanqa'u. Nah, ain kan? Akhir kan? Ain. Huruf halq. Qara'a. Qara'a yaqra'u. Hamzah kan? Huruf halq. Fataha. Fataha yaftahu. Wada'a. Wada'a yada'u. Bukan yadi'u. Yadi'u bisa nggak? Yadi'u. Yada'u. Atau pas. Wada'a. Wada'a yada'u. Waqa'a. Waqa'a yaqa'u. Balagha. Balago yabalagu. Itu bukan balagha. Bala'a. Oh, bala'a. Kenalan. Bala'a yabala'u. Yablau. Pakai ain kan? Mudhari'nya kan? Nah, Bala'a bukan balagha. Bala'a yablau. Balagha yablughu. Nafa'a. nafa'a yanfa'u. Nasaha. Nasoha yansohu. Jaza'a. Jaza'a yajza'u. Hada'a. Hada'a yahda'u. Nasa'a. Nasa'a yansa'u. Dabagha. Dabago yadbagu. Mana'a. Mana'a yamna'u. Manaha. Manaha yamnahu. Dabaha. Dabaha yatbahu. Yadbau. Semua ikut wazan. Fa'ala. Wazan fa'ala yaf'alu. Huruf akhirnya berupa huruf Akhirnya huruf hal. huruf halqi. Huruf halqi. Syukran. Barakallah. Fa'ala fa'ala. Kita sambung. Akhi Ismail. Sanian. Hadir. Nah, Ustaz. Sanian babu. Tanian babu fa'ila. Yang kedua. Yang kedua fa'ila. Maksurul aini. Maksurul aini fil madi ya'ti mudhari'uhu ala yaf'alu. Di kasrah ain fi'ilnya. Di kasrah ain fi'ilnya pada madi dan datang mudhari'nya dengan wazan yaf'alu, yaf'ilu. Ada dua ini. Fa'ila yaf'alu atau fa'ila Yaf'ilu. yaf'ilu. Yang pertama dulu al-babul awal. Al-babul awal fa'ila yaf'alu. Fariha. Fariha yafrahu. Ini akhi Ismail nih. Yang pertama, tapi di kitab lain bab 4. Fa'ila. Fa'ila yaf'alu. Soalnya fariha yafrahu. Maksurul aini. Maksurul aini fil madi ya'ti mudhari'uhu ala yaf'alu. Maftuhul aini fil mudhari'in. Ain fi'ilnya di kasrah. Ain fi'ilnya di kasrah pada keadaan madi dan Mudhari'nya datang. mudhari'nya di atas wazan yaf'alu. Fathah. Duanya dalam pada keadaan mudhari'. Pada fi'il mudhari'. Qala ta'ala. Qala ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Lillahil amru min qablu wa min ba'du wa yawma idzi yafrahul mu'minun. Yafrahu. Madinya Fariha. fariha yafrahu. Ala wazan fa'ila yaf'alu. Fa'ila yaf'alu. Ini wazannya akhi Ismail. Fa'ila yaf'alu. Fariha yafrahu. Awalan ya'ti muta'addiyan walaziman illa an luzumatu aksar
Anna luzumahu. Anna luzumahu aktsaru min ta'addihi. Mislu, Dia datang dengan fi'il muta'addi. dengan fi'il muta'addi dan lazim, Hanya saja fi'il lazimnya lebih banyak. hanya saja fi'il lazimnya lebih banyak dari yang muta'addi. Jadi fi'il wazan fa'ila yaf'alu ada yang muta'addi, ada yang Lazim. lazim. Cuman lazimnya lebih Lazimnya banyak. muta'addi lazimnya lebih banyak. Misal muta'addi Misal muta'addi nahu alima Zaidun al mas'alata. Zaidun telah mengetahui persoalannya. alima ya'lamu muta'addi. Maf'ul bihinya mana? Al mas'alah. Al-mas'alah. Wa mithalul lazim Wa misalul lazim nahu wajila Zaidun. wa Zaid merasa malu. Zaid Wajila merasa wajila jilu jalu. jadu fa'ila yaf'alu. Nah, Jadu. jalu kan? Amsan. Illa yaf'alu ini kita lihat di layar. Ini wajila tuh. Wajila jalu ala wazan fa'ila Yaf'alu. yaf'alu. Tapi lazim dia ya. Amsan. Lazim fi'ilnya. Contohnya misal alima Ya'lamu. ta'addi. Fahima yafhamu. Amina ya'manu. Sahiba yashabu. Syariba yashrubu. Syariba yashrabu. Hamida yahmadu. Syahida yashhadu. Labisa yalbasu. Sadi'a yasda'u. Haba yahabu. Ghaida yaghyadu. Wajila yaujalu. Nah, ada yang muta'addi, ada yang Ada yang lazim. Syukran. afwan, Ustaz. Yang akhi azman ya'ti laziman. Ustaz. Ya'ti laziman fil af'al allati tadullu ala al-amradi wal uyubi. Dia datang dengan keadaan lazim yang tidak butuh objek. Pada Fil fi'il yang menunjukkan yang menunjukkan atas al-amradi penyakit wal uyud dan aib. Ada aibnya. Contohnya sakimah. misla sakima yasqumu. Sakimah yasqumu. Artinya merasa sakit. Bentar. Akhi Azman, kita di kamus. Sakimah yasqumu. Sakimah yasqumu. Jadi halaman 172 sakimah yasqumu 175. Ini akhir Sakima yasqumu.
Ini juga apa? Sakit kan? Berpenyakit. Nah. Penyakit sakima yasqamun. Kemudian Jariba yarjabu. jariba Yajrabu. yajrabu. Nah, berpenyakit juga. Berpenyakit kudis. Jariba yajrabu. Yajrabu. 88. Jariba. Nih, jariba. Jariba yajrabu. Kudis berkurang. Nah, berpenyakit kan? Nah, Maknanya ada kandungan penyakit. Jariba yajrabu. Jariba awira ya'waru. Ya'waru. Mata buta sebelah. Awira ya'waru. Buta sebelah. Sya'isha. Sya'isa yas'asu. Yash'asu. Sama juga penyakit ya. Sya'isha kita lihat dulu ya. Sya'isha. Safa. Sya'isha. Kisah. Nah, rambut kusut. Sya'isa. Nah. 1,800. Sya'isa. Ash'asa. Hingga fi zaman. Sya'isa. Sya'isha yash'asu. Yash'asu. Usud. Rambut kusut. Artinya ada aib atau kekurangan. Barisa yabrasu. berpenyakit kulit juga. Sopak. Hawila Yahwalu. Na'am. Juling, mata juling. Arija ya'ruju. Nah, kaki pincang. Amisha ya'masu. Amisha ya'masu. Cacat juga dia. Bentar kita lihat. Ain mim. Amisha ya'masu. Amisha ya'masu. Dia kayaknya berpenyakit gitu. Amisha. Amas. 6 mim. Buta, semacam penyakit buta. 6 mim. Amida. Penyakit buta juga di Amas. Bentar. Amisha. Oh, 6. Berpenyakit juga. Amisha. Amas kabur matanya. 282. Amas. Penyakit juga dia. Ini akhir azman. Amas. Oh, sifatnya amas yang kabur matanya. Dapat lihat. Itu sifatnya nih. Hasilnya nggak dapat sini. Yang kabur matanya. Abun kayaknya.
Ini menunjukkan penyakit ya, atau aib. Syukran, ya Azman. Barakallahu fiik. Abu Muhammad awil farahi. Ada? Ada Ustaz. Awil farahi wal huzni. Atau menunjukkan gembira Dan gembira dan sedih. 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 Wazan fa'ila yaf'alu, salah satu kandungannya gembira dan Gembira dan sedih. sedih. Fariha, Fariha yafrahu. bahagia. Radiyah, Radiya yarda. ridha. Rida. Jazila yajzalu. Yajzalu, rasa sukacita juga. Jazila, bentar. Jazila, yajzalu, jazila. Suka gembira. Ini lihat di halaman 87. Gembira. Jazila, yajzalu, gembira, senang. Ini Abu Muhammad. Jazila, Jazila yajzalu jazala. gembira, suka ya kan? Kemudian saima, Saima yas'amu. saima yasamu. Dia tidak. Saima yasamu tuh merasa sial. Saima. Sakhita, Sakhita yaskhatu. murka. Ghadiba, Ghadiba yaghdabu. Marah. marah. Asifa, Asifa ya'safu. asifa yasafu, kecewa. Hazina, Hazina yahzanu. sedih. Sedih. Itu kandungannya ya. Asifa itu asif bukan? Asif, kecewa, mohon maaf. Sedih juga mengandungnya. Syukran Muhammad. Berikutnya akhi Odeh awis syifai. Ustaz. Anu ya? Fadal. Awis syifai minal maradi wasyaba'i wal atashi. Atau mengandung syifa, kesembuhan dari sakit atau menunjukkan kenyang dan haus. Itu kandungan wazan fa'ila yaf'alu. Menunjukkan sembuh dari penyakit. Bari'ah yabra'u. Sembuh artinya. Nasyitah yanshatu. Giat, segar. Syabi'ah yashba'u. Kenyang. Zami'ah yazma'u. Haus, dahaga. Zahabat zama'u. Atisha ya'tashu. Atisha ya'tashu. Haus juga. Syukran, akhi Odeh. Berikut wazan fa'ila yaf'alu. menunjukkan sembuh dari penyakit, kenyang atau haus. Berikutnya akhi Wayudi Arabi yang kelima akhi Wayudi ada? Masih akhi Wayudi. Aulaunin misla. atau menunjukkan
warna. Warna. Mislu contohnya. Misla contohnya hamira yahmaru merah. Merah. Khadira. Khadira yakhdaru hijau. Safira. Safira yasfaru kuning. Terus ikut wazan. Fa'ila. Fa'ila yaf'alu. Ikran. Oke. Akhi Ismail kembali. Al-Babu Tsani. Satu lembar lagi. Hadir. Al-babu tsani. Fa'ila yaf'ilu. Bab yang kedua. Bab yang kedua, fa'ila yaf'ilu. Contohnya. Warisa. Warisa yarisu. Ini wazan Akhi Ismail. Fa'ila. Fa'ila yaf'ilu. Di kasrah ain fiilnya dan pada madi dan di kasrah ain fiilnya pada mudhari'. Nah, maksurul aini fil madi Wal mudhari'. Dibaca. Maksurul aini fil madi ya'ti mudhari'uhu ala yaf'ilu. Maksurul aini fil mudhari'i. Di kasrah. Di kasrah ainnya pada madi dan datang dalam mudhari' di atas wazan yaf'ilu. Di kasrah ainnya dalam mudhari'. Qala ta'ala. Qala ta'ala. Bismillah. Yarisuni. Yarisuni wa yarisu min ali Yaquba waj'alhu rabbi radiyan. Yarisu madinya Yarisu madinya yarisu. di atas ada. Nah, warisa yarisu. Warisa yarisu. Ala wazan fa'ila yaf'ilu. Bawahnya hasiba. Hasiba yahsibu. Na'ima yan'imu. Arifa wathiqa yathiqu. Warisa yarisu. Waliya yaliyu. Waliya yali. Waliya yali. Warima yarimu. Wamiqa yamiqu. Ini juga ada muta'addi dan lazim juga. Misalul muta'addi nahu hasiba Zaidun amran fadilan. Contoh yang muta'addi Zaid menyangka Amr baik, orang yang mulia, yang mulia. Mudhari'nya apa? Hasiba Yahsibu. Butuh objek dia kan? Nah, Ustaz. Maf'ul bihinya Amran. Wa mithalul lazim nahu warisa Zaidun. Zaid mewarisi. Warisa mudhari'nya Warisa yaurisu. Jangan, wawunya dibuang. Warisa yarisu. Warisa yarisu. Ismail. Barakallahu fiik. Wa barakallah. Akhi Azman. Salisan. Salisan bab yang ketiga fa'ula. Madmumul aini fil madi ya'ti mudhari'uhu ala yaf'ulu faqat. Bab fa'ula di dhamma ain fi'ilnya.
Bafa'ula didhamma fi'il ailnya pada madi dan mudhari'nya datang dengan yaf'ulu saja. Saja, nah. Yaf'ulu. Ini akhi Azman. Nah, Fa'ula. fa'ula yaf'ulu. Fa'ula yaf'ulu. Mad. Contohnya di bawah. Fa'ula yaf'ulu kebab. Fa'ula yaf'ulu babu kabura yakburu. Madmumul aini. Madmumul aini fil madi ya'ti Madmumul aini fil madi ya'ti mudhari'uhu ala yaf'ulu madmumal aini fil mudhari'i fil mudhari'i Idhamma ain fi'ilnya. didhamma ain fi'ilnya pada madi Mudhari'nya didhamma datang ain dengan fi'ilnya pada wazan. madi dari datang dengan wazan yaf'ulu dan didhamma ain fi'ilnya pada madi Pada mudhari'. pada mudhari' apa itu? Qala ta'ala. Qala ta'ala أو خلقا مما يخبر في صدوركم فسيقولون من. Nah, yakburu madinya. Yakhburu madinya kaburo. Kabura yakburu. Ala wazan fa'ula. Fa'ula yaf'ulu. Fa'ula yaf'ulu. Wazannya akhi Azman ini. Fa'ula yaf'ulu. Contohnya nahu. Nahwu hasuna Zaidun. Zaid orang yang baik. Baik. Hasuna mudhari'nya. Mudhari'nya yahsunu. Yahsunu. Hasuna yahsunu. Wala ya'ti illa. Wala ya'ti illa laziman. Wa yadullu 'alal gharaizi. Artikan dulu. Artikan. Dan dia tidak datang kecuali dengan fi'il yang memerlukan objek. lazim apa? Tidak membutuhkan objek. Dengan objek. Lazim. Contohnya tadi itu. Hasuna. Hasuna Zaidun. Zaid orang yang baik. Hasuna butuh objek nggak dia? Tidak, berarti dia fi'il lazim. Lazim. Wa yadullu 'alal gharaiz. Wa yadullu 'alal gharaiz wat taba'ihi allati tulazimu sahibaha. Dan menunjukkan atas sifat natural, sifat alami dan tabiat karakter yang senantiasa pada pemiliknya. Jadi menunjukkan apa? Sifat ya. Sifat alami, tabiat, karakter pada pemiliknya. Karuma yakrumu. Mulia. Lahuma yalhumu. Tercelah. Syarufa yashrufu. Mulia juga. Sagura yasuguru. Kecil. Azuma ya'zumu. Agung, besar. Sa'uba yas'ubu. Sulit. Sahula mudah. Qasura yaksuru. Qasir pendek. Najusa yanjusu. najis. Hasuna yahsunu. baik. Qabuha buruk, jelek. Wasuma yausumu. Bagus, baik. Yamuna yaymunu. Khabusa Yakhbusu.
Khabith, buruk. Kabura, kabura yakburu. besar. Syaju'a, Syajua yasju'u. berani. Syaju'a, berani. Itu semua mengandung sifat ya. Ustaz. Mengandung karakter sifat nat pada pemiliknya. Nah, semua ikut wazan. Fa'ula, Fa'ula yaf'ulu. Contoh hasuna, yahsuna. Pakai lagi jamula, Jamula yajmulu. yajmulu. Jamula yajmulu. Nah, syukran. Akhi Azman, barakallahu fiik. Alhamdulillah, mungkin sampai sini jumpa kita. Banyak faedah kita dapat hari ini ya, insyaallah ya. Alhamdulillah. Jumpa lagi besok pertemuan berikutnya. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jazakallah khair, Ustaz. Terus semangat belajar ya, ikhwah ya.